नमस्कार माझ्या प्रिय प्रेमळ स्वामी भक्तांनो, तुमच्या जिंदगीमध्ये जर पैशाची कमतरता असेल, तुमच्या जीवनात जर तुम्हाला सुखाची चिंता असेल, तुमच्या जीवनात जर तुमच्यावर खूप मोठे कर्ज झालेले असेल आणि तुम्हाला सुख मिळत नसेल, तुम्ही सुखाच्या शोधामध्ये असाल तर तुम्ही चांगल्या ठिकाणी आलेला आहात। हा मंत्र तुम्हाला सुख शोधून देईल, तुमच्या आयुष्यातील दारिद्र्य नष्ट करून देईल, तुम्हाला पण तुमच्या आयुष्यामध्ये एक चांगला मार्ग या मंत्राच्या साहाय्याने मिळून जाईल। हा मंत्रच नव्हे तर तुमचं आयुष्य बदलण्याचा एक मार्ग सुद्धा आहे, त्यामुळे मंत्र देखील पूर्णपणे ऐका। या मंत्राच्या साहाय्याने कित्येक लोकांचे जीवन बदलले, कित्येक लोक या ठिकाणी गरिबीतून श्रीमंतीकडे वळल्या गेले, लाख रुपये 1 कोटी रुपये त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा झाले फक्त या मंत्राच्या साहाय्याने। हा मंत्र काय साधा मंत्र नाही, हा मंत्र तुम्हाला जर तुमच्या बँक खात्यामध्ये पैसा आणण्यास खूप मदत करेल। हा मंत्र मामूली मंत्र नाही बरं का स्वामी भक्ता। जर तुमच्या जीवनामध्ये कोणतीही अडचण चाललेली असेल, त्या अडचणीवर मात करायचा या ठिकाणी हा सामर्थ्य ठेवतो फक्त हा मंत्र कित्येक अडचणीवर मात करतो। हा मंत्र मामूली मंत्र नाही, तुमच्या पूर्ण दारिद्र्यावर मात करणारा हा फक्त एकच असा मंत्र आहे की संपूर्ण कामावर हा मंत्र काम करतो। तुम्हाला पैशाची अडचण असेल, तुमच्या घराला दारिद्र्य लागलेले असेल, साडेसाती लागलेली असेल, संपूर्ण दारिद्र्य नष्ट करतो आणि तुमच्या घरामध्ये लक्ष्मीचे निवारण करतो, तुमच्या घरामध्ये लक्ष्मी पाठवतो। तुमच्या घरामध्ये हा मंत्र जसा चालू होईल तसा तुमच्या पण कानावर हा मंत्र जसा पडेल तसे तुमचे कान पवित्र होतील, तसाच तुमचा खिसा पवित्र होईल आणि मग तुमच्या खिशामध्ये पैसा यायला सुरुवात होईल। हा मंत्र मामूली मंत्र नाही, हा मंत्राने कित्येक लोक या ठिकाणी लखपती झाले, या मंत्राने कित्येक लोकांच्या दारिद्र्य नष्ट झाले, कित्येक लोकांचे दारिद्र्य संपून गेले, कित्येक लोक या ठिकाणी हुशार झाले, कित्येक वेडे लोक या मंत्राच्या साहाय्याने हुशार झाले। आपल्या या धर्मामध्ये मंत्राची खूप मोठी जादू आहे, मंत्राचा खूप मोठा चमत्कार आहे। कित्येक लोक वेडे लोक या ठिकाणी या मंत्राच्या साहाय्याने ते हुशार झाले, कित्येक पापी लोक त्यांचे या मंत्राच्या साहाय्याने पाप धुवून निघले, ते डायरेक्ट स्वर्गात या ठिकाणी प्रवेश करायचा अवतार झाला। हा मंत्र काय साधा मंत्र नाही बरं का भक्ता, आणि या मंत्राला तू हलक्यात घेऊ नको। आणि ज्या भक्ताने या मंत्राला हलक्यात घेतलं, थोडंफार ऐकलं आणि बंद केलं, त्यांचं आयुष्य खूप या ठिकाणी वाईट झालं, त्यांच्या आयुष्यामध्ये खूप व्याकुळलेला प्रकार झाला। त्यामुळे तुम्ही काय असं काम करू नका, मंत्र देखील पूर्णपणे श्रवण करा। हा मंत्र खूप चमत्कारी तीव्र तीक्ष्ण मंत्र आहे बरं का स्वामी भक्तांनो। हा मंत्र तुमच्या थेट धनावर काम करतो, तुमच्या बुद्धीवर काम करतो, तुमच्या कानावर काम करतो, तुमच्या दारिद्र्यावर काम करतो। हा मंत्र काय एकाच गोष्टीवर निर्भर नाहीये, हा गोष्टीवर तर पूर्णच आहे, पण हा मंत्र खूप मोठे काम करतो। या मंत्राच्या साहाय्याने तुम्ही कोणती पण गोष्ट या ठिकाणी स्वामींकडून मागू शकता, कोणती पण मोठी इच्छा असेल ती इच्छा तुम्ही स्वामींकडून या ठिकाणी मागू शकता। हा मंत्रच नव्हे तर पैसे येण्याचा यंत्र आहे, हा मंत्र साधा मंत्र नाही। हा मंत्र आज तुला मिळाला याचा अर्थ असा होतो तो खूप सौभाग्य आहे, तुझं काहीतरी सौभाग्य आहे, तुझं काहीतरी पुण्य आहे। जर तुला हा मंत्र आज मिळाला त्याचा अर्थच असा होतो की तू काहीतरी पुण्य चांगले केलेले आहे, तू वाईट काम काय केलेलं नाहीये, तुझ्या जीवनामधले पुण्य या ठिकाणी खूप मोठे आहे, त्यामुळेच तुला हा मंत्र मिळाला। हा मंत्र असाच कोणाला आयऱ्या गैऱ्यांना मिळत नाही बरं का भक्ता। हा मंत्र तुझ्यासमोर स्वामी महाराजांनी टाकला, याचं काहीतरी ठोस कारण असेल, तू काहीतरी चांगलं कार्य केलेलं असेल, त्यामुळेच तुला हा मंत्र सजेस्ट या ठिकाणी स्वामी महाराजांनी केलेला आहे। स्वामी महाराज असंच कोणाच्या समोर असा मंत्र टाकत नाही। आज स्वामी महाराजांनी हा मंत्र तुझ्या समोर टाकला, त्याचा आता तू संधीचं सोनं करून टाक। अशी संधी कोणाला मिळत नाही, अशी संधी तुला मिळाली, आता या संधीचं सोनं करून टाक। मंत्र देखील पूर्ण ऐकून जा आणि मनातली गोष्ट स्वामींना सांग, ती इच्छा पूर्ण करायला लाव स्वामींना। स्वामी बघ कसे ऐकतात, स्वामी बघ तुझी ती इच्छा कशी पूर्ण करतात, ती इच्छा कशी पण असेल, किती पण
मोठी असेल, फक्त आजचा हा मंत्र तुला देखील पूर्ण ऐकावा लागेल. हा मंत्र ऐकल्यानंतर तुला समजेल किती खतरनाक चमत्कार होतो. 2 दिवसाच्या आत तुला चमत्कार दिसायला या ठिकाणी सुरुवात होईल. हा मंत्र मामूली मंत्र नाही किंवा साधा मंत्र, हा असा मंत्र नाही, हा खूप तीव्र तीक्ष्ण मंत्र आहे. तर चल, तुझा जादा वेळ न घेता मी तो मंत्र चालू करतो, सुरू करतो त्या मंत्राला. तर चल, जाण्यापूर्वी तुम्ही जर या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल आणि तुम्ही स्वामींचे कट्टर भक्त असाल तर लगेच या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ नाव टाईप करायला अजिबात विसरू नका. तर चला, करूया त्या चमत्कारी मंत्राला सुरुवात. मंत्र देखील पूर्णपणे ऐका, पूर्ण श्रवण करा आणि श्री स्वामी समर्थ नाव टाईप करायला अजिबात विसरू नको भक्ता. तर चल, कर टाईप श्री स्वामी समर्थ, कमेंटमध्ये टाक. स्वामींना पण कळून जाईल की तू खूप कट्टर भक्त आहे आणि सबस्क्राईब करून टाक. तर चल, करू व्हिडिओला सुरुवात, करू चमत्कारी मंत्राला सुरुवात. ओम नमो स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः. ओम नमो श्री 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 स्वामी समर्थ रुद्र चमत्काराय नमः. ओम नमो श्री स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः. ओम नमो श्री स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः. ओम नमो श्री स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः. ओम स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः. ओम नमो 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 श्री स्वामी समर्थाय रुद्र चमत्काराय नमः. ओम
रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी 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 समर्थ रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो 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 श्री स्वामी समर्थाय रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो श्री 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 स्वामी समर्थ रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः।
स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो 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 श्री स्वामी समर्थाय रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो श्री 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 स्वामी समर्थ रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो 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 स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम
नमः स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमः स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमः स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमः 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 स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो श्री 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 स्वामी समर्थ रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो 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 स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमः स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम नमो 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 स्वामी रुद्रचमत्काराय नमः। ओम
नमो स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो श्री 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 स्वामी समर्थ रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो 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 श्री स्वामी समर्थाय रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो
श्री स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थ रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो श्री स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम स्वामी रुद्र चमत्काराय नमः। ओम नमो 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 स्वामी